Keep your spine straight. Close your eyes. Take a deep breath in and exhale. Take a deep breath in and exhale. Take a deep breath in. Hold it there. Om. 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 गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पतान शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम् ॐ श्रीमहागणपतये नमः। सरस्वत्यै नमो नित्यं भद्रकाल्यै नमो नमः। वेदान्त विद्यास्थानेभ्य एव च ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। आराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटम् नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधना बोधितम् लोके सज्जन षट्पदैरहरहः पेपीयमानं मुदा भूयाद् पंकजं कलिमलप्रध्वंसिनः श्रेयसे। धर्मशास्त्रमिदं पुण्यम् अर्थशास्त्रमिदं परम् मोक्षशास्त्रमिदं प्रोक्तम् व्यासेनामितबुद्धिना भारतं सर्वशास्त्राणाम् उत्तमं भरतर्षभ सम्प्रत्याचक्ष्यते चेदं तथा श्रोष्यन्ति चापरे। Pranams to the Lord. Pranams to all the Mahatmas in tonight's Mahabharat session. We are still in the first chapter, in the first part of Adi Parva, and we have seen 170 mantras. Today we are going to start from 171. We are seeing how Dhritarashtra is explaining himself, and we are seeing that phrase, Yada Shrausham, when I heard. And then he ends with Tada, that time. Na Asham se Vijayaya Sanjaya. I had lost hope of any winning. So he knew it and he's lamenting and he's giving several instances where he felt that success is at a distant and he is giving all the reasons. So we'll start today with 171. Those who want to volunteer, please raise hands. Yes, Lalitama. The maximum volunteers, if they come at starting only, then I will get an idea of how many verse per person we can do. Yada Shrausham Madhavam Vasudevam यदा श्रौषं माधवं वासुदेवं सर्वात्मना पाण्डवार्थे निविष्टम् सर्वात्मना पाण्डवार्थे निविष्टम् यस्येमाङ्गां विक्रममेकमाहुः यस्येमाङ्गां विक्रममेकमाहुः तदा नाशंसे विजयाय सञ्जय तदा नाशंसे विजयाय सञ्जय यदा श्रौषं माधवं वासुदेवं सर्वात्मना पाण्डवार्थे निविष्टम् यस्येमाङ्गां विक्रममेकमाहुः तदा नाशंसे विजयाय सञ्चय. I had no hope of success, O Sanjay. When I heard that
Vasudev of the Madhu race, who covered the whole universe with his but one foot, had been heartily engaged to do good to the Pandavas. यदाश्रौषं माधवं वासुदेवं सर्वात्मना पाण्डवार्थे निविष्टं यस्येमाङ्गां विक्रममेकमाहुः तदा नाशंसे विजयाय सञ्जय यदाश्रौषं नरनारायणौ तौ यदा श्रोषं नरनारायणौ तौ कृष्णार्जुनौ वदतो नारदस्य कृष्णार्जुनो वदतो नारदस्य अहं द्रष्टा ब्रह्मलोके च सम्यक् अहं द्रष्टा ब्रह्मलोके च सम्यक् तदा नाशंसे विजयाय सञ्जय तदा नाशंसे विजयाय सञ्जय यदा स्रौषं नरनारायणौ तौ कृष्णार्जुनौ वदतो नारदस्य अहं द्रष्टा ब्रह्मलोके च सम्यक् तदा नाशंसे विजयाय सञ्जय of success, O Sanjay. When I heard that Narad declared that Krishna and Arjun are Nara and Narayan, and they had seen together in the region of Brahma. यदाश्रौषं नरनारायणौ तौ कृष्णार्जुनौ वदतो नारदस्य अहं द्रष्टा ब्रह्मलोके च सम्यक् तदा नाशंसे विजयाय सञ्जय यदाश्रौषं लोकहिताय कृष्णम् यदा स्रौषं लोकहिताय कृष्णम् शमार्थिनम् उपयातं शमार्थि सारी शमार्थिनम् उपयातं कुरूणाम् क्षमार्थिनमुपयातं कुरूणाम् शमं कुर्वाणमकृतार्थं च यातम् क्षमं कुर्वाणमकृतार्थं तथं च यातम् Say again. क्षमं कुर्वाणमकृतार्थं च यातम् तदा नाशंसे विजयाय सञ्जय तदा नाशंसे विजयाय सञ्जय यदा स्रौषं लोकहिताय कृष्णम् क्षमार्थीनुप नमुपायतां again. सारी यदा स्रौषं लोकहिताय कृष्णम् क्षमार्थीनामुपायां No. कुरूणाम् Shamarthi, like that it is going dirgha. Shamarthinam क्षमार्थिनमुपायं Upa. कुरूणाम् No. You're saying upa. That's why it is not fitting. It is upa. ओके क्षमार्थीनपु नमुपा Shamarthi. Like that. Don't go dirgha. Shamarthina. क्षमार्थिनमुपयातं कुरूणाम् यदा Hmm. श्रौषं लोकहिताय कृष्णं Don't क्षमार्थिनमुपयातं stop at thi. Stop at ma. So the thi can be left at a rasva. यदा श्रौषं लोकहिताय कृष्णं क्षमार्थिनमुपयातं कुरूणाम् Hmm. क्षमं कुर्वाणमकृतार्थं च यातम् तदा नाशंसे विजयाय सञ्चय Very good. I had no hope of success, O Sanjay, when I heard that being anxious to bring about peace for the welfare of mankind, Krishna had come to the Kurus but had gone away, being unsuccessful in his mission. यदाश्रौषं लोकहिताय कृष्णं क्षमार्थिनमुपयातं कुरूणां शमं कुर्वाणमकृतार्थं च यातं तदा नाशंसे विजयाय सञ्जय यदाश्रौषं कर्णदुर्योधनाभ्याम् यदा श्रौषं कर्णदुर्योधनाभ्याम् बुद्धिं कृतान् निग्रहे केशवस्य बुद्धिं कृतान् निग्रहे केशवस्य
तञ्चात्मानं बहुधा दर्शयानम् तञ्चात्मानं बहुधा दर्शयानम् तदा नाशंसे विजयाय सञ्जय तदा नाशंसे विजयाय सञ्जय यदा स्रौषं कर्णदुर्योधनाभ्याम् बुद्धिं कृतां निग्रहे केशवस्य तञ्चात्मानं बहुधा दर्शयानम् तदा नाशंसे विजयाय सञ्चय Hope of success, O Sanjay, when I heard that Karna and Duryodhan had determined to make Krishna a prisoner, but he had shown the whole universe in himself. यदाश्रौषं कर्णदुर्योधनाभ्यां बुद्धिं कृतां निग्रहे केशवस्य तञ्चात्मानं बहुधा दर्शयानं तदा नाशंसे विजयाय सञ्जय यदाश्रौषं वासुदेवे प्रयाते यदा श्रौषं वासुदेवे प्रयाते रथस्यैकामग्रतस्तिष्ठमानाम् रथस्यैकामग्रतस्तिष्ठमाना आर्तां पृथां सान्त्वितां केशवेन आत्थां वृथां सान्त्वितां केशवेन तदा नाशंसे विजयाय सञ्जय तदा नाशंसे विजयाय सञ्चय यदा श्रौषं वासुदेवे प्रयाते तथ रथस्यैकामग्रतस्तिष्ठमानम् आर्तां पृथां सात्वितां केशवेन तदा नाशंसे विजयाय सञ्चय No hope of success, O Sanjay, when I heard that Kunti had received consolation from him when she stood near his car, weeping in sorrow. यदा श्रौषं यदा श्रौषं वासुदेवे प्रयाते रथस्यैकामग्रतस्तिष्ठमानाम् आर्तां पृथां सान्त्वितां केशवेन तदा नाशंसे विजयाय सञ्जय यदा श्रौषं मन्त्रिणं वासुदेवम् यदा श्रौषं मन्त्रिणो वासुदेवम् तथा भीष्मं शान्तनवं च तेषाम् तथा भीष्मौ शान्तनवं च तेषाम् भारद्वाजं चाशिषोऽनुब्रुवाणम् भारद्वाजं चाशिषो न ब्रुवाणम् तदा नाशंसे विजयाय सञ्जय तदा नाशंसे विजयाय सञ्चय यदा श्रौषं मन्त्रिणो वासुदेवं तथा भीष्मं शान्तनवं च तेषाम् भारद्वाजं चाशिषो न ब्रुवाणम् तदा नाशंसे विजयाय सञ्चय तदा नाशंसे, not शंशे. शंसे Hmm. I'm saying शंसे only I'm saying Say, you are saying, I heard she now. शंसे Ha, Shall I correct. read it again? Shall I read it again? No, that's fine. I had no hope of success, O Sanjay, when I heard that Vasudev was their advisor and Shantanu's son Bhishma and Bharadwaja's son Drona had pronounced blessings on them. यदा श्रौषं मन्त्रिणं वासुदेवं तथा भीष्मं शान्तनवं च तेषां भारद्वाजं चाशिषोऽनुब्रुवाणं तदा नाशंसे विजयाय सञ्जय यदा श्रौषं कर्ण उवाच वाक्यम् यदा श्रौषं कर्ण उवाच वाक्यम् नाहं योत्स्ये युध्यमाने त्वयीति साहैयोत्स्ये युध्यमाने त्वयीति हित्वा सेनामपचक्राम चापि हित्वा सेनामपचक्राम चापि तदा नाशंसे विजयाय सञ्जय तदा नाशंसे विजयाय सञ्चय
यदा श्रौषं उवाच वाक्यं नाहं योत्स्ये युध्यमाने त्वयीति हित्वा सेनामपचक्राम चापि तदा नाशंसे विजयाय सञ्चय. I had no hope of success, O Sanjay, when I heard that Karna had said to Bhishma, I will not fight when you fight. And so saying, had gone away. यदाश्रौषं कर्ण उवाच वाक्यं नाहंयोत्स्ये युध्यमाने त्वयीति हित्वा सेनामपचक्राम चापि तदा नाशंसे विजयाय सञ्जय यदाश्रौषं वासुदेवार्जुनौ तौ यदा श्रौषं वासुदेवार्जुनौ तौ तथा धनुर्गाण्डिवमप्रमेयम् तथा धनुर्गाण्डिवमप्रमेयम् त्रीण्युग्रवीर्याणि समागतानि त्रीण्युग्रवीर्याणि समागतानि तदा नाशंसे विजयाय सञ्जय तदा नाशंसे विजयाय सञ्जय यदा श्रौषं वासुदेवार्जुनौ तौ तथा धनुर्गाण्डिवमप्रमेयम् त्रीण्युग्रवीर्याणि समागतानि तदा नाशंसे विजयाय सञ्जय. I had no hope of success. Oh Sanjay, when I heard that Vasudev, Arjun, and powerful Gandhi, these three of fearful energy, had come together. यदाश्रौषं वासुदेवार्जुनौ तौ तथा धनुर्गाण्डिवमप्रमेयम् त्रीण्युग्रवीर्याणि समागतानि तदा नाशंसे विजयाय सञ्जय यदाश्रौषं कश्मलेनाभिपन्ने यदा श्रौषं कश्मलेनाभिपन्ने रथोपस्थे सीदमानेऽर्जुने वै रथोपस्थे सीदमानेऽर्जुने वै कृष्णं लोकान् दर्शयानौ शरीरे कृष्णलोकान् दर्शयानौ शरीरे तदा नाशंसे विजयाय सञ्जय तदा नाशंसे विजयाय सञ्जय यदा श्रौषं कश्मलेनाभिपन्ने रथोपस्थे सीदमानेऽर्जुने वै कृष्णलोकान् दर्शयानौ शरीरे तदा नाशंसे विजयाय सञ्जय. I had no hope of success, O Sanjay, when I heard that Krishna had shown Arjuna all the worlds within himself when he, full of pity, sank down upon his chariot. That's our Gita chapter 11. Vishwarupa Darshan. But sitting down on the chariot was in chapter 2. Okay. यदाश्रौषं कश्मलेनाभिपन्ने रथोपस्थे सीदमानेऽर्जुने वै कृष्णलोकान् दर्शयानौ शरीरे तदा नाशंसे विजयाय सञ्जय यदाश्रौषं भीष्ममत्रिकर्षणम् यदा श्रौषं भीष्ममित्रकर्षणम् I did three, I say. I think I read it ulta. यदाश्रौषं भीष्मममित्रकर्षणम् यदा श्रौषं भीष्ममित्रकर्षणम् Amitrakarshan. Karshan to eradicate. Amitra, those who are not mitra. So one who eradicates the enemies. यदाश्रौषं भीष्मममित्रकर्षणम् यदा श्रौषं भीष्ममित्रकर्षणम् निघ्नन्तं माजावयुतं रथानाम् निघ्नन्तमाजावयुतं रथानाम् नैषां कश्चिद् बध्यते ख्यातरूपः
नैषां कश्चित् वध्यते ख्यातरूपः तदा नाशंसे विजयाय सञ्जय। तदा नाशंसे विजयाय सञ्जय यदा श्रौषं भीष्मममित्रकर्षणं निघ्नन्तमजावयुतं रथानां नैषां कश्चिद् बध्यते ख्यातरूपः तदा नाशंसे विजयाय सञ्जय. Very good. Lalitaji, I'll call you back again because to rest you for a while. And you have Sajivji and then again I will call you. Because sometimes though, when we focus too much and then we're chanting, we get exhausted. I had no hope of success, O Sanjay, when I heard that the great destroyer of foes, Bhishma, killing 10,000 car warriors every day, had not killed any Pandava hero of note. So, where is that 10,000 word? Nignantam Majavayutam. That Ayutam. Ayutam is that 10,000 over there. Second line. यदाश्रौषं भीष्मममित्रकर्षणं निघ्नन्तं माजावयुतं रथानां नैषां कश्चित् वध्यते ख्यातरूपः तदा नाशंसे विजयाय सञ्जय. Sajidji, for next 10 shlokas and then again Lalita ji will chant. Let's see if anybody else has gathered the courage to volunteer. Should not get frightened. If not 10 verses, you can say, I'll do 2 verse, 3 verse, but somewhere one must start. यदा श्रौषं चापगेयेन सङ्ख्ये यदा श्रौषं चापगेयेन सङ्ख्ये स्वयं मृत्युं विहितं धार्मिकेण स्वयं मृत्युं विहितं धार्मिकेण तच्चाकार्षुः पाण्डवेयाः प्रहृष्टाः तच्चाकार्षुः पाण्डवेयाः प्रहृष्टाः तदा नाशंसे विजयाय सञ्जय. तदा नाशंसे विजयाय सञ्जय यदा श्रौषं चापगेयेन सङ्ख्ये स्वयं मृत्युं विहितं धार्मिकेण तच्चाकार्षुः पाण्डवेयाः प्रहृष्टाः तदा नाशंसे विजयाय सञ्जय. I had no hope of success, O Sanjay, when I heard that the virtuous son of Ganga, great Bhishma, had himself told the enemies of the means of his own death, and it had been joyfully adopted by the Pandavas. यदा श्रौषं चापगेयेन सङ्ख्ये स्वयं मृत्युं विहितं धार्मिकेण तच्चाकार्षुः पाण्डवेयाः प्रहृष्टाः तदा नाशंसे विजयाय सञ्जय. यदा श्रौषं भीष्ममत्यन्तशूरम् यदा श्रौषं भीष्ममत्यन्तशूरम् हृतम्. Is it Hritam or Hatam? Sorry. Hatam Parthenahaveshvaprathrishyam. हतं पार्थेनाहवेश्वप्रध्युष्यम् शिखण्डिनं पुरतस्थापयित्वा. शिखण्डिनं पुरतस्थापयित्वा Purata, not Puru. पुरत शिखण्डिनं पुरतस्थापयित्वा तदा नाशंसे विजयाय सञ्जय. तदा नाशंसे विजयाय सञ्जय यदा श्रौषं भीष्ममत्यन्तशूरम् हतं पार्थेनाहवेश्वप्रधृष्यम् शिखण्डीनं पुरतस्थापयित्वा तदा नाशंसे शिखण्डिनं Puru is happening. शिखण्डिनं पुरतस्थापयित्वा
तदा नाशंसे विजयाय संजय. I had no hope of success, oh Sanjay. When I heard that Arjun, having placed Shikhandin before him on his chariot, had wounded the infinitely courageous and the unconquerable Bhishma. यदाश्रौषं भीष्ममत्यन्तशूरं हतं पार्थेनाहवेष्वप्रधृष्यं शिखण्डिनं पुरतः स्थापयित्वा तदा नाशंसे विजयाय सञ्जय यदाश्रौषं शरतल्पे शयानम् यदाश्रौषं शरतल्पे शयानम् वृद्धं वीरं सादितं चित्रपुङ्खैः वृद्धं वीरं सादितं चित्रपुङ्खैः भीष्मं कृत्वा शेषान् ओके भीष्मं कृत्वा सोमकानल्पशेषान् तदा नाशंसे विजयाय सञ्जय तदा नाशंसे विजयाय सञ्जय यदाश्रौषं शरतल्पे शयानं वृद्धं वीरं सादितं चित्रपुङ्खैः भीष्मं कृत्वा सोमकानल्पशेषान् तदा नाशंसे विजयाय सञ्जय. I had no hope of success, O Sanjay, when I heard that after reducing the Somakas to a few, the old hero Bhishma had been overcome with innumerable wounds and was lying on the bed of arrows. यदाश्रौषं शरतल्पे शयानं वृद्धं वीरं सादितं चित्रपुङ्खैः भीष्मं कृत्वा सोमकानल्पशेषान् तदा नाशंसे विजयाय सञ्जय यदाश्रौषं शान्तनवेशयाने यदाश्रौषं शान्तनवेशयाने पानीयार्थे चोदितेनार्जुनेन पानीयार्थे चोदितेनार्जुनेन भूमिं भूमिं भित्त्वा तर्पितं तत्र भीष्मम् भूमिं भित्त्वा तर्पितं तत्र भीष्मम् तदा नाशंसे विजयाय सञ्जय तदा नाशंसे विजयाय सञ्जय यदाश्रौषं शान्तनवेशयाने पानीयार्थे चोदितेनार्जुनेन भूमिं भित्त्वा तर्पितं तत्र भीष्मम् तदा नाशंसे विजयाय सञ्जय. Success, O Sanjaya, when I heard that having been requested, Arjuna, piercing the ground, had allayed the thirst of Bhishma when he very much longed for water. यदाश्रौषं शान्तनवेशयाने पानीयार्थे चोदितेनार्जुनेन भूमिं भित्त्वा तर्पितं तत्र भीष्मं तदा नाशंसे विजयाय सञ्जय यदा वायुश्चन्द्रसूर्यौ च युक्तौ यदा वायुश्चन्द्रसूर्यौ च युक्तौ कौन्तेयानामनुलोमा जयाय कौन्तेयानामनुलोमा जयाय नित्यं चास्मान् श्वापदा भीषयन्ति नित्यं चास्मात् श्वापदा चास्मान् is there, one nya is there. नित्यं चास्मान् श्वापदा भीषयन्ति. Again. नित्यं चास्मान् श्वापदा भीषयन्ति. तदा नाशंसे विजयाय सञ्जय तदा नाशंसे विजयाय सञ्जय यदा वायुश्चन्द्रसूर्यौ च युक्तौ कौन्तेयानामनुलोमा जयाय नित्यं चास्मान् श्वापदा भीषयन्ति तदा नाशंसे विजयाय सञ्जय. Success of Sanjay. When I heard that Vayu with Indra and Surya had united in alliance for the success of the Pandavas,
and when the beasts of prey were putting us to fear. And even the beasts of prey were putting us to fear. यदा वायुश्चन्द्रसूर्यौ च युक्तौ कौन्तेयानामनुलोमाजयाय नित्यं चास्मान् श्वापदाभीषयन्ति तदा नाशंसे विजयाय सञ्जय यदा द्रोणो विविधानस्त्रमार्गान् यदा द्रोणो विविधानस्त्रमार्गान् विविधानस्त्र ओके निर्दर्शयन् समरे चित्रयोधी निर्दर्शयन् समरे चित्रयोधी स पाण्डवान् श्रेष्ठतरान् निहन्ते. I have न Pandavan here. Yeah, what did I read? I I'm so sorry. I'm sorry then. न पाण्डवान् श्रेष्ठतरान् निहन्ते. न पाण्डवान् श्रेष्ठतरान् निहन्ति तदा नाशंसे विजयाय सञ्जय. तदा नाशंसे विजयाय सञ्जय यदा द्रोणो विविधानस्त्रमार्गान् निदर्शयन् समरे चित्रयोधी न पाण्डवान् श्रेष्ठतरान् निहन्ति तदा नाशंसे विजयाय सञ्जय. तदा नाशंसे विजयाय. I had no hope of success, Sanjaya. Oh, Sanjaya. Yada, when I heard that Drona, though he displayed many models of fight, had not killed any of the chief of Pandavas. Na Pandavan Shreshtataran. Nihanti, na Nihanti, didn't kill. Yada Drono Vividhanastra निर्दर्शयन् समरे चित्रयोधी न पाण्डवान् श्रेष्ठतरान् निहन्ते तदा नाशंसे विजयाय सञ्जय यदा श्रौषन् चास्मदीयान् महारथान् यदा श्रौषन् चास्मदीयान् महारथान् व्यवस्थितान् अर्जुनस्यान्तकाय व्यवस्थितान् अर्जुनस्यान्तकाय संशप्तकान् निहतान् अर्जुनेन तदा नाशंसे विजयाय सञ्जय तदा नाशंसे विजयाय सञ्जय यदा श्रौषन् चास्मदीयान् महारथान् व्यवस्थितान् अर्जुनस्यान्तकाय संशप्तकान् निहतान् अर्जुनेन तदा नाशंसे विजयाय सञ्जय. I had no hope of success, O Sanjay, when I heard that the mighty warriors, Samsaptakas, pointed to defeat Arjuna, had been all killed by him. यदा श्रौषन् चास्मदीयान् महारथान् व्यवस्थितान् अर्जुनस्यान्तकाय संशप्तकान् निहतान् अर्जुनेन तदा नाशंसे विजयाय सञ्जय यदा श्रौषं व्यूहमभेद्यमन्यैः. Give visarga so that the rekha of the second line has gone now as a visarga. यदा श्रौषं व्यूहमभेद्यमन्यैः भारद्वाजेनात्तशस्त्रेण गुप्तम् भित्त्वा सौभद्रं वीरमेकं प्रविष्टम् तदा नाशंसे विजयाय सञ्जय यदा श्रौषं व्यूहमभेद्यमन्यैः भारद्वाजेनातशस्त्रेण गुप्तम् भित्त्वा सौभद्रं वीरमेकं प्रविष्टम् तदा नाशंसे विजयाय सञ्जय. Of success of Sanjay, when I heard that Subhadra's brave son had singly penetrated into our vyuha, which was impenetrable,
by others and defended by well-armed Drona himself. यदा श्रौषं व्यूहमभेद्यमन्यैः भारद्वाजेनात्तशस्त्रेण गुप्तम् भित्त्वा सौभद्रं वीरमेकं प्रविष्टम् तदा नाशंसे विजयाय सञ्जय यदाभिमन्युं परिवार्य बालम् यदाभिमन्युं परिवार्य बालम् सर्वे हत्वा only, right? Yeah. सर्वे हत्वा हृष्टरूपा बभूवुः सर्वे हत्वारिष्टरूपा बभूवुः महारथाः पार्थमशक्नुवन्तः विसर्ग महारथाः पार्थमशक्नुवन्तः तदा नाशंसे विजयाय सञ्जय तदा नाशंसे विजयाय सञ्जय यदाभिमन्युं परिवार्य बालं सर्वे हत्वारिष्टरूपा बभूवुः मम शक्नुवन्तः तदा I think my connection was little unstable. Am I audible now? yeah. Okay, fine. I had no hope of success, O Sanjaya, when I heard that our great car warriors, being unable to defeat Arjuna, had enjoyed joy after jointly surrounded and slain the boy Abhimanyu. यदाभिमन्युं परिवार्य बालं सर्वे हत्वा हृष्टरूपा बभूवुः महारथाः पार्थमशक्नुवन्तः तदा नाशंसे विजयाय सञ्जय यदा श्रौषम् अभिमन्युन्निहत्य यदा श्रौषम् अभिमन्युं निहत्य हर्षान्मूढान् क्रोशतो धार्तराष्ट्रान् हर्षान्मूढान् क्रोशतो धार्तराष्ट्रान् क्रोधादुक्तं सैन्धवे चार्जुनेन क्रोधादुक्तं सवे you, you could hear me or? No, I heard only Krodha After that, I didn't. सैन्धवे चार्जुनेन तदा नाशंसे विजयाय सञ्जय तदा नाशंसे विजयाय सञ्जय यदा श्रौषमभिमन्युन्निहत्य हर्षान्मूढान् क्रोशतो धार्तराष्ट्रान् क्रोधादुक्तं सैन्धवे चार्जुनेन तदा नाशंसे विजयाय सञ्जय Just give me a minute. I will move closer to the model. Give me a minute. I think if that can help, I'll try.
Sajivji, could you chant that last shlok again so that maybe I can hear you fully? यदा श्रौषम् अभिमन्युन्निहत्य हर्षान्मूढान् क्रोशतो धार्तराष्ट्रान् क्रोधोदुक्तं सैन्धवे चार्जुनेन तदा नाशंसे विजयाय सञ्जय. I'll rest you now. Thank you, Sajivji. I had no hope of success, oh Sanjay, when I heard that the blind Kauravas were shouting with joy for killing Abhimanyu and that Arjuna had taken his celebrated vow about Saindhava. Yada Shrausham Abhimanyun Nihatya Harshan Mudhan Kroshato Dhartarashtran Krodhaduktam Saindhave Charjunine Tadana Vijayaya Sanjaya. Venkateshji. Okay, so which is also raised the hand. So then we will share the between both of you. Okay. Yada Shrausham Saindhavarthe Pratignyam यदा श्रौषं सैन्धवार्थे प्रतिज्ञाम् Pratignyatan Tadvadhaya प्रतिज्ञातान् Pratino. तद् Pratignyatan Dviktva over there. प्रतिज्ञातां तद्वधायार्जुनेन Anuswaras Nakara. Satyantirnam Shatru Madhye Chatena. सत्यान्तीर्णां शत्रुमध्ये च तेन Anuswaras Makara. Tadanasham Vijayaya Sanjaya. तदा नाशंसे विजयाय सञ्जय यदा श्रौषं सैन्धवार्थे प्रतिज्ञातां तद्वधायार्जुनेन तीर्णां शत्रुमध्ये च तेन तदा नाशंसे विजयाय सञ्जय. Had no hope of success, O Sanjaya, when I had heard that Arjuna had taken the vow of killing Saindhava and he had fulfilled his vow in the presence of his enemy. Yada Shrausham Saindhavarthe Pratignyam. So this Pratignya, Gnya is a conjunct. Nya is a ja and a gnya. So Pratignya will always be a dvitva. Yada Shrausham Saindhavarthe Pratignyatan Tadvadhaya Arjunena Satyantirnam Shatru Madhye Chatena Tadanasham Vijayaya Sanjaya Yada Shrausham Shantahaye Dhananjaye. यदा श्रौषं श्रान्तः ये धनञ्जये Muktva hayan payayitvopavruttan. मुक्त्वा हयान् पाययित्वोपवृत्तान् Punaryuktva vasudevam prayatam. पुनर्युक्त्वा वासुदेवं प्रयातम् Tadanasham Vijayaya Sanjaya. तदा नाशंसे विजयाय सञ्जय यदा श्रौषं श्रान्तः ये धनञ्जये मुक्त्वा हयान् पाययित्वोपवृत्तान् पुनर्युक्त्वा वासुदेवं प्रयातम् तदा नाशंसे विजयाय सञ्जय. Of success, O Sanjaya, when I heard that Vasudeva, finding the horses of Arjuna fatigued, unyoked them in the field of battle
gave them water to drink, and reyoking them, drove the chariot as before. Yada Shrausham Shantahaye Shrantahaya, tired horses. Yada Shrausham Shrantahaye Dhananjaye Shranta Haya is horse. Shranta, tired. Muktva Hayan Payayitvopavrittan, made them drink. Payayitva. Punaryuktva, again Rio. Vasudevam Prayatam Tadanashamse Vijayaya Sanjaya. Just imagine in the middle of battlefield, you want to make the horses drink water and then do all that. And so Dhritarashtra is recollecting all these things. So these are like very small, small nuances that what all he has seen, apart from what the stories we hear. But now, sorry, where did the sound start from? Just a You minute. could. The network is a bit patchy, I guess, Varshaji. It's okay. Otherwise, I'm going to occupy the center courtyard only in the house. I was avoiding that because I'm blocking everyone, every movement. Okay, where are we? In the यदाश्रौषं वाहनेष्वक्षमेषु. यदा श्रौषं वाहनेष्वक्षमेषु Let it come मूर्धनि. रथोपस्थे तिष्ठता पाण्डवेन. रथोपस्थे तिष्ठता रथोपमः प्राण. पाण्डवेन रथोपस्थे तिष्ठता पाण्डवेन सर्वान् योधान् वारितान् अर्जुनेन. सर्वान् योद्धान् वारितान् अर्जुनेन तदा नाशंसे विजयाय सञ्जय. तदा नाशंसे विजयाय सञ्जय यदा श्रौषं वाहनेष्वक्षमेषु रथोपस्थे तिष्ठता पाण्डवेन सर्वान् योद्धान् वारितानर्जुनेन तदा नाशंसे विजयाय सञ्जय. I had no hope of success, O Sanjay, when I heard that Arjuna had kept back all his assailants when his horses were taken away for drink. Yada Shrausham Vahane, excuse me, Yada Shrausham Vahaneshvakshemeshu Rathopasthe Tishtata Pandaven Sarvan Yodhan Varitan Arjunen Tada Nashamse Vijayaya Sanjaya Yada Shrausham Nagabalai Sudussaham. यदा श्रौषं नागबलै सुदुस्सहम् Dronanikai Pramatya द्रोणानीकयुयुधानं प्रमथ्य यातौ वार्ष्णेयं यत्र तौ कृष्णपार्थौ. यातौ वार्ष्णेयै यत्र तौ कृष्ण पार्थो Oh no, thau. पार्थौ Thau. Tada yeah. nashamse vijayaya sanjaya. तदा नाशंसे विजयाय सञ्जय यथा श्रौषं नागबलै सुदुस्सहं द्रोणानीकं युयुधानं प्रमथ्य यातौ वार्ष्णेयै यत्र तौ कृष्णपार्थौ तदा नाशंसे विजयाय सञ्जय.
had no hope of success, O Sanjaya, when I heard that Yuyudhana of the Vrishni race went back to the place where Krishna and Arjuna were, after having thrown the army of Drona into disorder, having none to withstand the attack on account of powerful elephant. यदाश्रौषं नागबलैः सुदुस्सहं द्रोणानीकैयुयुधानं प्रमथ्य यातं वार्ष्णेयं यत्र तौ कृष्णपार्थौ तदा नाशंसे विजयाय सञ्जय यदाश्रौषं कर्णमासाद्य मुक्तम् यदाश्रौषं कर्णमासाद्य मुक्तम् वधाद् भीमं कुत्सयित्वा वचोभिः वधाद् भीमं भीमं कृत्स भ महाप्राण वधां भीमं no, कृत्स Vadhat. वधात् भीमं कृत्स यित्वा वचोभिः. Okay. It is Kut and not Krit. Okay. वधात् भीमं कुत्सयित्वा वचोभिः. धनुष्कोट्यातुद्यकर्णेन वीरम् धनुष्कोट्यातुद्यकर्णेन वीरम् तदा नाशंसे विजयाय सञ्जय तदा नाशंसे विजयाय सञ्जय यदाशौषं कर्णमासाद्य मुक्तं वधाद् भीमं कुत्सयित्वा वचोभिः धनुष्कोट्यातुद्यकर्णेन वीरं तदा नाशंसे विजयाय सञ्जय. Thank you, Venkatesh ji. Very well chanted. I had no hope of Thank you. success, O Sanjaya, when I heard that Karna, having got Bhima in his power, had allowed him to escape only with some contemptuous terms, and having dragged him with the end of his bow. यदाश्रौषं कर्णमासाद्य मुक्तं बधाद् भीमं कुत्सयित्वा वचोभिः धनुष्कोट्यातुद्यकर्णेन वीरं तदा नाशंसे विजयाय सञ्जय. Shanti ji. I will try. Yes. You will have to put on your cam. Okay, just a minute. Okay. Can you see me? Yes. Because then only I Hello. can spotlight. Okay. Number 196. Yeah. यदा द्रोणः कृतवर्मा कृपश्च यथा द्रोणकृतवर्मा कृपश्च यथा द्रोणकृतवर्मा यदा द्रोणः कृतवर्मा कृपश्च यदा द्रोणकृतवर्मा कृपश्च कर्णो द्रौणेर्मद्रराजश्च शूरः कर्णो द्रौणीर्मद्रराजश्च शूरः कर्णो अमर्षयन् सैन्धवं वध्यमानम् अमर्षयन् सैन्धवं वध्यमानम् तदा नाशंसे विजयाय सञ्जय तदा नाशंसे विजयाय सञ्जय शंसे संशे 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 से not she तदा नाशंसे तदा नाशंसे not शंशे शंसे तदा नाशंसे तदा नाशंसे यदा द्रोणकृतवर्मा कृपश्च कर्णो द्रौणीमेद्
कर्णो द्रोणिर्मद्राजश्च शूरः अमर्षयन् मद्रराजश्च मध्यराजस्य शूरः राजश्च अमर राजश्च शूरः अमर्षयन् सैन्धवं वध्यमानम् तदा न संशये विजयाय सञ्जय say, I had the hope of success, O Sanjaya, when I heard that Drona, Kritavarma, Kripa, Karna, Ashwatthama, and Shalya had allowed Saindhava to be killed before their presence. Yada Drona, Kritavarma, Kripascha, Karno, Draunirmadrarajascha Shuraha, Amarshayan Saindhavam Vadhyamanam. तदा नाशंसे विजयाय सञ्जय यदा श्रौषं देवराजेन दत्ताम् यदा श्रौषं देवराजेन दत्ता श्रौषन् देवराजन् नकार दिव्यां शक्तिं राजेन दत्ता दिव्यां शक्तिं व्यंसितां माधवेन दिव्यां शक्तिं व्यंसिता माधवेन दिव्यां शक्तिं Hello, can you hear me? I can hear you say only once because Oh, we have sorry. to do, yeah. And Sorry. Madhavena, dha is a Mahaprana. माधवेन घटोत्कचे राक्षसे घोर रूपे घटोत्कचे घ राक्षसे महाप्राण गो घ महाप्राण घटोत्कचे घ घ राक्षसे महाप्राण it's not घटोत्करूपे g it is not gato it is gha घटोत्कचे say again घटोत्कचे राक्षसे घोर रूपे we're still saying gor gato so gha mahaprana has to come huh तदा नाशंसे विजयाय सञ्जय तदा न संशे विजयाय सञ्जय the whole thing यदा श्रौषं देवराजेन दत्ता दिव्यां शक्ति व्यंसिता माधवेन घटोत्कचे रक्षसे घोररूपे तदा न संशये विजयाय सञ्जय I'm sorry. well, it's well tried. See, Shamsaye and all is not there. Shamse and Gha Mahaprana, Dha Mahaprana, a little bit, but good. Just volunteer like this in between for one or two verses and then slowly it will improve. But if you don't work on it, it will not improve. So every week, some 2 shlokas you volunteer for now. Good. Where are we? Okay. I had no hope of success, O Sanjaya, when I heard that through the machinations of Krishna, the celestial weapon Shakti given to Karna by Indra had been hurled against Ghatotkacha of dreadful form. यदाश्रौषं देवराजेन दत्तां दिव्यां शक्तिं व्यंसितां माधवेन घटोत्कचे राक्षसे घोररूपे तदा नाशंसे विजयाय सञ्जय. We have just a minute or two, but Lalita ji, just come quickly. We will complete, we'll squeeze some verses and at least reach 200 today. यदा श्रौषं कर्णघटोत्कचाभ्याम् यदा श्रौषं कर्णघटोत्कचाभ्याम् युद्धे मुक्तां सूतपुत्रेण शक्तिम् युद्धे मुक्तां सूतपुत्रेण शक्तिम् यया वध्यः समरे सव्यसाची यया वध्यः समरे सव्यसाची तदा नाशंसे विजयाय सञ्जय तदा नाशंसे विजयाय सञ्जय
यदा स्रौषं कर्णघटोत्कचाभ्याम् युद्धे मुक्तां सूतपुत्रेण शक्तिम् यया वध्यः समरे सव्यसाची तदा नाशंसे विजयाय सञ्चय. No hope of success, O Sanjaya, when I heard that in the fight between Karna and Ghatotkacha, the Shakti had been hurled against Ghatotkacha by Karna, the weapon which should have certainly killed Arjuna. यदाश्रौषं कर्णघटोत्कचाभ्याम् युद्धे मुक्तां सूतपुत्रेण शक्तिं यया वध्यः समरे सव्यसाची तदा नाशंसे विजयाय सञ्जय यदाश्रौषं द्रोणमाचार्यमेकम् यदा स्रौषं द्रोणमाचार्यमेकम् धृष्टद्युम्नेनाभ्यतिक्रम्य धर्मम् धृष्टद्युम्नेनाभ्यतिक्रम्य धर्मम् रथोपस्थे प्रायगतं विशस्तम् रथोपस्थे प्रायगतं विशस्तम् तदा नाशंसे विजयाय सञ्जय तदा नाशंसे विजयाय सञ्चय यदा स्रौषं द्रोणाचार्यमेकम् धृष्टद्युम्नेनाभ्यतिक्रम्य धर्मम् रथोपस्थे प्रायगतं विशस्तम् तदा नाशंसे विजयाय सञ्चय. I had no hope of success, O Sanjaya, when I heard that Dhrishtadyumna, violating all the rules of war, had killed Drona while insensible on his chariot and bent on death. यदाश्रौषं द्रोणमाचार्यमेकं धृष्टद्युम्नेनाभ्यतिक्रम्य धर्मं क्रथोपस्थे प्रायगतं विशस्तं तदा नाशंसे विजयाय सञ्जय यदाश्रौषं द्रौणिना द्वैरथस्थम् यदा स्रौषं द्रोणिना द्वैरथस्थम् माद्रीसूतन्नकुलं लोकमध्ये माद्रीसूतं नकुललोकमध्ये समयुद्धे मण्डलेभ्यश्चरन्तम् समयुद्धे मण्डलेभ्यश्चरन्तम् तदा नाशंसे विजयाय सञ्जय तदा नाशंसे विजयाय सञ्चय यदा स्रौषं द्रोणिना द्वैरथस्थम् यदा स्रौषं द्वैरथस्थम् त्रिसुतानकुललोकमध्ये समयुद्धे मण्डलेभ्यश्चरन्तम् तदा नाशंसे विजयाय सञ्चय. Very good, Anitaji. Thank you. I had no hope of success, O Sanjay, when I heard that Nakula, the son of Madri, had driven the chariot of the son of Drona all round the place, having engaged with him in single combat before the whole army and proving himself fully equal to him. यदाश्रौषं द्रौणिना द्वैरथस्थं माद्रीसुतं नकुलं लोकमध्ये समयुद्धे मण्डलेभ्यश्चरन्तम् तदा नाशंसे विजयाय सञ्जय. I think we'll stop over here for today. Next week we'll continue from 201. Anybody has any doubt in pronouncing any of the verses from 171 to 200 that we have done? Any questions of any verse? Pronunciations? All okay? Let's end. Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha. Harihi Om Shri Krishnarpanamastu. Hari Om everyone. Thank you for joining.
And slowly we Hari Om should Varsha. start increasing the time, I feel. I'll take a Hari Om, pause. Namaste ji. Namaste Thank you. ji. Thank you Thank for you. joining. Thank you. Hari Om. Thank you. Hari Om. Hari Om. Thank you. Hari Om Varsha ji. Hari Om, thank you. Thank you. Thank you, Heike. Thank you for joining.